Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Okay, I hope all of you are fine today. So we are going to learn about talking about self. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian sudah pernah mengenal apa itu talking about self? Ya, betul sekali. Talking about self adalah membicarakan tentang diri sendiri. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada beberapa kosakata yang harus kalian ketahui artinya. Ada pen pal, sound, run, be into, attend, distant, computer train, magnificent, mother tongue, dan half sister. Nah, di sini sudah ada beberapa kosakata dalam bahasa Inggris. Namun, kita belum tahu nih artinya apa. Nah, sekarang di kolom sebelahnya terdapat arti dalam bahasa Indonesia, tetapi ini belum cocok ya. Nah, oke. Di sini pilihannya ada kereta komuter, sangat menyukai, jauh, nampaknya, sahabat pena, bahasa pertama, bersekolah, luar biasa, mengelola, dan saudara tiri. Nah, sekarang saatnya kita mencocokkan kata tersebut. Oke, pen pal. Pen pal adalah sahabat pena. Sound adalah nampaknya. Run. Run adalah mengelola. Be into sangat menyukai. Attend bersekolah. Distant jauh. Commuter train kereta komuter. Magnificent luar biasa. Mother tongue bahasa pertama. Dan half sister saudara tiri. Nah, itu tadi adalah kosakata dan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang saatnya kita akan membacakan sebuah email yang dikirimkan oleh Hannah kepada Alia. Sekarang kita baca ya. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool. I just had better tell you something about myself first. I'm 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I'm in the basketball team and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention as you can imagine. My favorite subject at school are art and choreography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate, perhaps work for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How do you? How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you, Hannah. Nah, itu tadi adalah sebuah email yang dikirimkan oleh Hannah kepada Alia. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi, lihat, mengidentifikasi main idea atau ide pokok apa saja yang terkandung di setiap paragrafnya. Contohnya di paragraf yang pertama, ya kita bisa melihat di paragraf yang pertama penulisnya menuliskan si Hannahnya menceritakan tentang apa. Oke, di paragraf yang pertama
main idea-nya adalah Hannah introduces herself. Oke, jadi di sini ada 3 kolom. Kolom pertama yaitu paragraf, kolom kedua yaitu main idea, dan kolom yang ketiga itu menceritakan tentang detailsnya ya. Nah, sekarang di paragraf yang pertama, main idea-nya adalah Hannah introduce herself. Jadi Hannah memperkenalkan dirinya. Oke, sekarang secara detailnya di paragraf pertama itu memuat tentang apa? Ya, dia memuat tentang Hannah knew Alia from Caroline. Jadi Hannah itu mengetahui Alia dari Caroline. Kemudian Caroline told Hannah that Alia want to have paintballs from USA. Nah, Caroline itu menceritakan kepada Hannah bahwa Alia itu ingin mempunyai sahabat pena dari USA. Nah, sekarang tugas kalian nih untuk mengidentifikasi paragraf kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Nah, jadi main idea-nya apa dan ceritakan detailsnya seperti apa in your own words. Jadi dalam bahasa kalian sendiri. Nah, setelah kalian mencari main idea di setiap paragraf, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di samping. Okay, the question number 1 is, how does Hannah contact Alia? Is there anybody introducing Hannah to Alia? Number 2, does Hannah want to be Alia's friend? Number 3, where does Hannah study? Number 4, tell me about Hannah's family. Number 5, what are Hannah's hobbies? Nah, jawablah kelima pertanyaan tadi, kemudian tulislah jawaban kalian di buku latihan kalian, kemudian kirimkan jawaban kalian di Google Classroom. Okay, I think enough for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Have a nice day.